नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिरो किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु, प्रत्येक व्यक्ति गाधेई सारिबा पर ही पूजा पाठ एवं अन्य शुभ कार्य करिबा पई योग्य होई थांती। एणु मने रखंतु, प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा मात्रे प्रथमे गाधेई नेबा उचित। एहा कले आपणक पई दिनटी शुभ रहिबा सह आपणकर मंगल होइथाए। मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे स्नान करिबा द्वारा रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, तप एवं मेधा शक्ति वृद्धि पाई थाए। बंधु माने मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे प्रत्येक दिन सकाळु गाधेइबा द्वारा आपणकर पुण्य होइथाए एवं सकाळु गाधेइबा लोकंकु केबे भी दुष्ट शक्ति क्षति पहुंचाई पारंती नाही। मने रखंतु, जेउ व्यक्ति माने धन एवं उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करिबा पई चाहंती तेबे सेमाने प्रत्येक ऋतुरे एवं प्रत्येक दिन स्नान करिबा उचित। मने रखंतु, रोग सज्जारे पड़िथिबा बेले मध्य केवल मुंडो को छाड़ी गाधोई नेबा उचित किंबा ओदा कपड़ारे पोछि हेले मध्य आपणकर मंगल होइथाए। मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे सूर्य उदयर सिंदूर पड़िबा पूर्वरु स्नान करिबाकू श्रेष्ठ स्नान बोली कुहा जाइथाए। बंधु माने मने रखंतु, जेबे आपण नदी रे गाधौछंती तेबे केबे भी देहरे तेल मारी होई एवं घसी होई गाधांतु नाही, नचेत एहा द्वारा आपणकर अमंगल होइथाए। मने रखंतु, आपण जेबे नदी रे गाधौछंती तेबे ध्यान रखंतु, जेउ घाटरे कपड़ा धुआ जाए आपण नदीर से घाटरे केबे भी स्नान करंतु नाही, कारण से स्थानटी अपवित्र होइथाए। तेणु सर्वदा अलगा घाटरे गाधोइले आपणकर मंगल होइथाए। मने रखंतु, आपण जेबे भी नदी रे गाधौछंती सर्वदा पूर्व दिगकू मुह करी गाधोइबा उचित किंबा नदीर जल बहुथिबा दिग आड़कू मुह करी गाधेइबा उचित। एहा पालन कले आपणक पई मंगल होइथाए। मने रखंतु, शास्त्र अनुसारे आपण जेबे नदी रे बुड़ पकाउछंती तेबे 3 थर, 5 थर, 7 थर किंबा 12 थर बुड़ पकाइले आपणक पई बहुत मंगल होइथाए। बंधु माने मने रखंतु, पवित्र नदी मानकरे बुड़ पकाइला बेले केबे भी कपड़ा चिपुड़ीबा किंबा कपड़ा धोइबा अमंगल होइथाए। एणु एपरि भूल केबे भी करंतु नाही। बंधु माने मने रखंतु, पुरुष हुअंतु किंबा महिला नदी रे गाधौथिबा समय रे केबे भी जल भितरे उलग्न होई पसंतु नाही, नचेत एहा द्वारा गंगा माता असंतुष्ट होई थांती, जहा आपणक पई बहुत अशुभ हेबा सह आपणक स्वास्थ्य रे सर्वदा समस्या देखा देइथाए। मने रखंतु, कूओ पानी ठारू झरणा पानी सर्वदा श्रेष्ठ होइथाए एवं झरणा ठारू नदी एवं नदी ठारू तीर्थ एवं तीर्थ पानी ठारू गंगा पानी सर्वश्रेष्ठ होइथाए। मने रखंतु, आपण जेबे भी स्नान करूछंती तेबे गंगा माता को स्मरण करी स्नान कले एहा आपणक पई बहुत शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। बंधु माने मने रखंतु, आपण गाधेइबा समय रे जदि पानी रे किछि कला खसा मिसाई गाधौछंती तेबे आपणकू सौभाग्य प्राप्त होइथाए एवं आपणक घरे धन वृद्धि हेबा सह आपणक पई मंगलकारी होइथाए। मने रखंतु, गाधेइबा समय रे पानी रे टिके गुजराती एवं केसर मिसाई गाधेइले आपणकर समस्त अशुभ समय कटि जाइथाए एवं शुभ समय फेरी आसी थाए।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମିଶାଇ ଗାଧେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ କଟି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଯଦି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଗାଧାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ, ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଗାଧେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେହରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ନରମ ଓ ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ବୃକକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯକୃତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ସମୟରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହେବା ସହ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦିନ ସମୟରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୈଥୁନ ଭଳି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେବା ସହ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଭୋଜନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ନ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାକୁ ବି କୁକଥା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଦେବତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୈନିକ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଓ ମନ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ
तो फ्रेंड्स ए थिला आजिर किछि बड़ और गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे जदि आपण माने एहाकु पालन करंती तेबे आपणकर और आपणक परिवार रो मंगल हेबो। फ्रेंड्स जदि वीडियोटी पसंद आसी थाए तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु और आमको कमेंट रे निश्चय जणांतु और आपणक बंधु मानक सह निश्चय शेयर करंतु और एहीपरि नुआ नुआ ज्ञान पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। धन्यवाद।